अस्सलाम वालेकुम, वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैन ऑडियो में मरियम नवाज कह रही हैं, जियो से खुद बात की तो वैसा नहीं हो रहा था जैसा हम चाहते थे। फिर मैंने मीर शकील साहब से जाती तौर पर खुद बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। मीर शकील से कहा आपको दिखाना चाहिए इमरान खान ने बगैर तस्दीक झूठ बोला। उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि 10 बातें घड़ लीं। मीर शकील से कहा आपको ये करना पड़ेगा और उसने किया। मरियम नवाज मुबैन ऑडियो में मजीद कह रही हैं, मैंने मियां आमिर से भी यही कहा। मियां आमिर ने कहा देखें मैं करता क्या हूँ उसके साथ। अल्लाह का शुक्र है हमने उसको आज झूठा साबित कर दिया। मरियम नवाज अपना एजेंडा चलाना चाहती हैं। मरियम नवाज मीडिया को अपने एजेंडे के लिए कंट्रोल करती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं, जो इनकी चोरियों पर पर्दे डालते थे उनको इश्तिहार मिलते थे। मीडिया हाउस मरियम नवाज से डिक्टेशन ले रहे थे। मीडिया हाउस ने सहाफत तो नहीं कारोबार किया है। मरियम नवाज तो कहती थी मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है। इनका असल चेहरा कौम के सामने आ गया है। अब सहाफती तंजीमें कहाँ हैं जो आज़ादी सहाफत की बात कहती थी? बड़े बड़े सहाफ़ी क्यों मरियम नवाज की ऑडियो पर बात नहीं करते? नोट लो वोट दो। NA-133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन से पहले वोटों की खरीदो फरोख्त ने हलचल मचा दी। वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस तहकीकात का हुक्म दे दिया। रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियोस की फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पुलिस को वीडियो में नजर आने वाले अफराद की तलाश और कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। वीडियो में मास्क लगाए अफराद नून लीग को वोट देने के लिए हलफ लेकर पैसे दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदने का इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत भी कर दी। नून लीग लाहौर में वोट खरीद रही है। 2-2 हज़ार रुपए में वोट खरीदना कौन सी जमहूरियत और वोट की इज्जत है? फवाद चौधरी का जेल में खिताब, कहा इनका इंतखाबी तरीका ही धांधली पर मबनी है। नून लीग की चोरी और धांधली सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेयर कर चुकी है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नून लीग उम्मीदवार को वोट खरीदने पर नाअहल करके सजा दी जाए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का भी इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। इमरान खान और किराए के तर्जुमान नवाज शरीफ के बुखार में मुब्तला हैं। पूछो 1 करोड़ नौकरी 50 लाख घर कहाँ है? जवाब आता है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ 15 साल से अवाम की एक ही तकरीर सुन रहे हैं। कैसेट बदल ले। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाबी बाहर, कहा कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब खा गए, 400 अरब की चीनी खा गए, गरीबों की दवाइयाँ खा गए और सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने हर शोबे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इनकी नाअहली की सजा अवाम भुगत रहे हैं। कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 176 नए कोरोना केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.59% रही। गुज़िश्ता रोज 29,530 कोरोना टेस्ट किए गए थे। कोरोना से मजीद 9 अमवात के बाद अमवात की मजमूई तादाद 28,718 हो गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट। पाकिस्तान ने भी हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए। जर्मनी, रूस, ईरान, फिलिपाइन और अफगानिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। कैटेगरी सी ममालिक से मुताल्लिक नया सफरी हिदायतनामा जारी। कैटेगरी सी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी 5 दिसंबर तक इजाजतनामे के बगैर वापस आ सकेंगे। सफर से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट लाजमी करार। मुसाफिरों के वतन पहुंचने पर टेस्टिंग और करंतना कवानीन का मुकम्मल इतलाक होगा।
کراچی میں لانڈی بچہ جیل کے قریب بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ بس نجی کمپنی کے ملازمین کو لے جا رہی تھی۔ زخمیوں اور لاشوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سپر ہائی وے کاٹھور موڑ پر رات کے مسافر بس کو حادثہ، متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز بے لگام، شہری غیر محفوظ۔ لانڈھی میں ڈکیتیوں سے مقابلوں میں پولیس اہلکار شہید۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ ایس پی لانڈھی کا کہنا ہے 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس پارٹی پہنچی تو ڈکیتوں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے شہریوں کی موجودگی کی وجہ سے فائرنگ نہیں کی۔ ڈیفنس سن سیٹ بلیوارڈ سگنل پر کار پر فائرنگ، کار سوار خاتون اور مرد زخمی۔ پولیس نے بتایا واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔ ملزمان لوٹ مار کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے۔ مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایف بی آر کا ٹریک اینڈ ٹریس نظام پر عمل درآمد۔ حیدرآباد میں پہلا آپریشن، گودام سے 172 غیر اسٹیمپ شدہ چینی کے تھیلے ضبط کر لیے۔ ٹیموں کے لاہور اور راولپنڈی میں چھاپے، چیئرمین ایف بی آر کا چھاپا مارنے والے اسکواڈ کے لیے نقد انعام کا اعلان۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں احتجاج، یوتھ مارچ کے شرکاء کا ڈی چوک پر دھرنا، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کی پارلیمنٹ ہاؤس جانے کی کوشش، پولیس سے تلخ کلامی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا شرکاء سے خطاب کے دوران دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ ریلی سے خطاب میں کہا عمران خان اور نواز شریف جلد لندن میں کرکٹ کھیلتے نظر آئیں گے۔ عمران خان قوم کا کوئی ایک مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ چینی مافیا، گندم مافیا، پیٹرول مافیا نے اربوں روپے عوام سے بٹورے۔ یوتھ ریلی سے خطاب، کہا 7 دہائیوں سے ملک پر نااہل حکمران مسلط ہیں، نوجوانوں کو کارخانے چاہیے، لنگر خانے نہیں۔ This country has tremendous potential. Problem is we have had elite capture. Certain elite just captures the resources. Lack of rule of law is the reason why we haven't achieved our potential. معاشرے میں میرٹ نہ ہو تو دولت مند وسائل پر قابض ہو جاتا ہے۔ جب سیاست شروع کی تو مافیاز موجود تھے، طاقتور لوگوں نے کردار کشی کی۔ زیادہ تر سیاستدان طاقت اور ذات کے لیے اقتدار میں آتے ہیں۔ سیاست میں آنے کی وجہ معاشرتی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ وزیراعظم عمران خان کا امریکی اسلامی اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو، کہا ہمارے ملک میں ہر چیز پر اشرافیہ قابض ہے، طاقتور کے لیے ایک، کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے۔ مافیاز کا خاتمہ اور لوگوں کو غربت سے نکالیں تو ملک اوپر جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج جہلم میں القادر یونیورسٹی کے اکیڈمک بلاکس کا افتتاح کریں گے۔ جدید سائنسی تحقیق اور اسلامی تعلیمات، نوجوانوں کی کردار سازی کی پہلی درسگاہ۔ وزیر اعظم فیکلٹی اور طلبہ سے ملاقات بھی کریں گے۔ عظیم صوفی بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے منسوب القادر یونیورسٹی میں جدید عصری علوم کے ساتھ تصوف اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تعلیم دی جائے گی۔ مقامی حکومت کے نظام کے اوپر یہ جو کراچی کے ساتھ اور سندھ کے عوام کے ساتھ دھوکے ہونے جا رہے، آپ نے اس کے خلاف تحریک چلانی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے بلدیاتی اختیارات چھین لیے۔ منتخب نمائندوں سے کہتا ہوں سندھ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے سندھ بلدیات ترمیمی بل مسترد کر دیا، کہا سندھ حکومت نے جعلی مقامی حکومت کا اعلان کیا۔ کراچی کی نوکریاں کراچی والوں کو ملنی چاہیے۔ دسمبر 2022 تک کراچی کی نئی مردم شماری مکمل کر لی جائے گی۔ گرین لائن منصوبے کا افتتاح 25 دسمبر کو ہوگا۔ گرین لائن منصوبہ اگلے 10 دن میں ٹرائل آپریشن کے لیے تیار ہوگا۔ وزیر اعظم کراچی آ کر افتتاح کریں گے۔ نیب کے خلاف ایک منظم اور مربوط پروپیگنڈا مہم جاری ہے۔ نیب نے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ریفرنسز دائر کر رکھے ہیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں عدالتوں نے ناقابل تردید شواہد ثبوتوں کی بنیاد پر سزائیں سنائی ہیں۔
नैब का ताल्लुक किसी जमात, गिरोह, फर्द से नहीं, रियासत पाकिस्तान से है। मनी ट्रेल देने का पूछा जाए तो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जो करेगा वो भरेगा, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वज़ीर दाखिला का जिना नेवल बेस बलूचिस्तान का दौरा। शेख रशीद ने पाकिस्तान नेवी शिप दरार का दौरा किया। वज़ीर दाखिला को पाक बहरिया की दिफाई इस्तेदाद और ऑपरेशनल सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। शेख रशीद ने पाक बहरिया की दिफाई इस्तेदाद और तैयारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने का अमल जारी। हर फ्लोर को 50-50 मजदूर तोड़ रहे हैं। एहतजाज के पेश नज़र इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पैसे लेकर NOC दी। फ्लैट खरीदने वाले मजलूम हैं। सईद गनी मगरमच्छ के आंसू न बहाएं, मुतासरीन को मुआवजा दिलाएं। तलब बढ़ने से मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गईं, खाना बनाने में मुश्किलात। शहरी फट पड़े। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ लीगी खवातीन का एहतजाज। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं गैस बहरान पर हुक्मरानों की बेहिसी नाकाबिल फहम है। घरेलू सार्फिन की जिंदगी अजीरन हो गई। 3 वक्त खाना पकाने के लिए भी गैस मुयसर नहीं। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2126 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।